Chers étudiants, bonjour, bienvenue aux corrections d'examen de statistique, session normale 2021, SVS 3. Alors, l'exercice numéro 3. On étudie l'influence d'un antibiotique sur une culture bactérienne. On répartit dans 5 tubes des volumes égaux de culture additionnés d'une quantité X d'antibiotiques et on mesure après incubation la densité Y. Les résultats sont les suivants. Donc voilà, هادو هما les résultats. Alors في هاد l'exercice هذا غادي نديرو l'étude ديال دو فاريو اللي هما XI بدلالة YI ou bien دو فاريو XI et YI. غادي نحتاجو هاد لو توتال داكشي علاش زدت هنا لو توتال ديال XI شحال هو 1,5 et لو توتال دو YI est égal 190 وزدت هاد la somme de XI fois YI est égale 74. C'est bien. La première question, calculer le coefficient de corrélation R entre X et Y. Donc voilà. فاش كنسمع هاد لا كيسيون كنعرف بلي الخدمة عندي بزاف. Première question, la coefficient de corrélation R entre X et Y. يعني معامل الربط ما بين هاد l'antibiotique والفعالية ديالو. X et Y. C'est bien. La relation est égale à la covariance de XY sur l'écart type de X fois l'écart type de Y. كنعرفوا باللي إلا بغيت نلقى l'écart type خصني نلقى la variance. L'écart type de X خصني نلقى la variance de X. L'écart type de Y la variance de Y. باش ندوز ليها لأن l'écart type est égal la racine carrée de variance. C'est bien. La covariance غير بوحدو شنو هو؟ La covariance cov de X, Y est égale 1 sur N, la somme de XI, YI moins X bar, Y bar. دونك ها هي كتزاد الخدمة عاوتاني هاد إكس بار ولا شفت هادشو غير كيستيون واحد ولكن فيه الخدمة إكس بار سك لا غولاسيون ديالها باش تلقاها إكغيك بار كذلك لا فاريونس كذلك سي بيان دونك هاد لا سوم هذا دونك غادي نبدا من هنا ان سور ان ان هي 5 ديجا قال لي عندي 5 تيوب ان est égal 5 fois la somme de xi fois yi. La somme de xi fois yi, ça veut dire 0,10 fois 10 plus 0,20 fois 20 jusqu'à plus 0,5 fois 80. اللي كنلقاو في آخر المطاف هي هاد لا somme هادي 74. Donc 1 sur 5 fois 74 est égal à quoi? 14,8. سي بيان هاد لا سوم هذا لقيناه دونك بقى لي اكس بار اي يغريك بار الوغ اكس بار لا غولاسيون ان سور ان فوا لا سوم دو ان اي فوا اكس اي نورمالمون ولكن ان اي في الحالة هادي في كل كاز كاين ان دونك ما نحتاجش نضرب في داك ان هي ان سور ان فوا لا سوم دو اكس اي la somme de xi هو 1,5 donc x bar est égal 1,5 sur n اللي هي 5 est égal à quoi? est égal 0,3 اللي هي x bar alors y bar est égal à 1 sur n fois la somme de yi est égal شنو هي la somme de yi 190 donc y bar est égal 190 sur n اللي هي 5 est égal 38 c'est bien دابا يمكن لي نعوض باش نلقى la covariance de x y c'est bien après l'application numérique la covariance de x y est égale
1 sur n la somme de x et fois y il y a 14,8 moins x bar fois y bar. Donc x bar A fois y bar est égal 14,8 moins 11,4 est égal à 3,4. هذه هي la covariance. Donc نمشي l'écart type de x et l'écart type de y. Donc باش نلقى l'écart type خصني نلقى la variance d'abord. La variance de x est égale à 1 sur n fois la somme de n i fois x i carré يعني x i au carré parce que n i ما كايناش moins x i au carré moins x bar au carré. Donc بهاد la méthode غادي نلقى شحال هو la variance اللي هو 1 sur 5 fois la somme de x i au carré. La somme de x i au carré il y a la somme de 0,10 au carré plus 0,20 au carré plus jusqu'à plus 0,5 au carré. On trouve le résultat. Donc voilà le calcul. 1 sur 5 fois la somme de xi au carré moins x bar au carré, il y a 0,3. X bar parce que x bar est égal à 0,3 au carré. Le résultat final, la variance de x est égale 0,55 sur 5 moins 0,09 est égal à 0,02. Alors l'écart type de x est égal la racine carrée de variance de x est égal la racine de la valeur هذه اللي هي 0,141. Et alors pour la variance et l'écart type de y, de même façon, la même méthode, la variance de y est égale à 1 sur n la somme de y au carré moins y bar au carré. Donc, après l'application numérique, la variance est égale 616. Donc, l'écart type de y est égal à la racine de la variance de y, 616. Donc, l'écart type est égal à 24,819. Donc, دابا عادي يمكن لينا نحسبو لو كويفيسيو دو كوريلاسيون اللي هو لا كوفاريونس اللي ديجا حسبناه اللي هو 3,4 sur l'écart type de x اللي هي 0,141 fois l'écart type de y اللي هي هذه 24. Donc le coefficient de corrélation est égal à 0,971. Donc هذه هي le coefficient de corrélation. بما أنه ما تعداش الواحد le coefficient est correct. Et alors on passe aux questions numéro 2. La question numéro 2. Donnez la droite de régression y est égale à x plus b. Donc في هاد l'équation هذه ولا في هاد la droite de régression خاصك تكون عارف بعض العلاقات. C'est bien. La deuxième question. Donnez la droite de régression y est égale à x plus b. Donc a est égal tangente alpha est égale la covariance de xy sur la variance de x. C'est bien. La covariance de xy déjà حسبناها. La variance déjà حسبناها. Donc a est égal covariance اللي هي 3,4 sur la variance de x اللي هو 0,02. C'est bien. شحال هي est égal 170. Donc هذه هي petit a. Ça veut dire هذاك la droite de régression شنو أصبح دابا y est égal 170 x plus b. Et on sait que a est égal à y bar moins y sur x bar moins x. هادو هما لي غولاسيون اللي خصك تكون عارف. دونك a fois نضربو هادي في هادي وهادي في هادي fois x bar moins باش نخرجو داك b moins x est égal y bar moins y. Donc ax bar
moins AX est égal Y bar moins Y. Ça veut dire moins Y est égal هاد الشي moins Y bar parce que هاد Y bar هي اللي غنرجعوها من هاد الجهة. Donc moins Y est égal AX bar هادو ما تحولوا باقيين في جهتهم moins AX. دونك هادي هي اللي غترجع لي من تساوي لهيه غترجع عندها موان Y بار. ça veut dire إلا ضربنا كلشي في ناقص واحد Y est égal هادي غيولي عندها الإشارة بليس est égal AX هادي غترجع عندها موان AX بار هادي غترجع عندها موان فوا موان هي بليس. دونك بليس Y بار. سي بيان. دونك لا جينا نشوف لا دروا Y est égal AX بليس B. دونك هاد بي هذا مجهول يقدر يكون شنو ما بغا يكون. الوغ ها Y ها AX ها بليس B ديالي. دونك هادي هي B هي AX بار بليس Y بار. سي بيان. ديجا عندي X بار لا فالور ديالها X بار اللي هي 0.3 Y بار اللي هي 38. دونك يمكن لي نعوضهم. دونك X بار هي 0.3 Y بار هي 38 et pour A ديجا حسبتها est égal هي هادي A 170. دونك B est égal قلنا هي هادي est égal AX بار plus Y بار est égal 170 لي فالور كنعوض بيهم فوا X بار اللي هي 0.3 plus Y بار اللي هي 38. دونك après le calcul غادي نلقى كو B est égal 89. دونك هذه هي B. وهنا كيسهل عليا باش إلا عطاني شي فالور نلقاها بدلالات الأخرى فغادي يسهل عليا نلقاها. سي بيان. دونك لا دغوات دو ريغريسيون اللي طلب مني هو شنو صبح Y إيكال AX أشنا هي 170 فوا X بليس B اللي هي بليس 89. دونك هذه هي لا دروات دو ريغريسيون. هذا هو المستقيم لا دروات دو ريغريسيون. سي بيان. نتمنى يكون مفهوم. Et alors la dernière question ou bien question numéro 3, quelle est la valeur de la densité Y si on prend une quantité d'antibiotiques X est égale 0,7. C'est bien. هذا la question numéro 3. Donc عندي la droite de régression Y est égale 160X plus 89. قال لي هو إلا خديت X est égale 0,7 هكا نفهم لا كيستيون اشحال غادي يصبح عندي Y. Donc si on prend X est égal 0,7 on trouve que Y est égal 160 fois X اللي هي 0,7 نعوض غير X بلا فالور 0,7 plus 89. Donc la valeur devient Y est égal 208. هذا هو لا ريبونس. كنتمنى تكونوا جاوبتوا مزيان من خلال هاد لا كوريكسيون يتبين لكم انكم جاوبتوا مزيان في الاكزام. بالتوفيق والسلام عليكم.